जी सबसे आगे डांगुर खबर टू इनिका आसे की आज मंडे नवंबर डेट 17 टिप्रा बांग्लादेश लगा कोर्ट खान प्रा ताई खान लगा निजोर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतु अमा लोगोटी डेथ पेनल्टी दिशे कोई आसे और इतु तु कोर्ट लगा ऑर्डर आसे की कारणी आसे कोइले इतु अमा प्रा बांग्लादेश लगा प्राइम मिनिस्टर हुआ तांती ताती लगा स्टूडेंट्स खान प्रा ताई लगा गवर्नमेंट लोगोटी प्रोटेस्ट करा शुरू होइसे इतु कारणी इतु प्राइम मिनिस्टर पुरा इतु प्रोटेस्टर्स खान के कंट्रोल कुरुबो कारणी पुलिस खान डिप्लॉय कुरुसे होइले भी अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स खान पुरा आरो भी गुस्सा उठी के ना ताकि लगा पुलिस आरो आर्मी लोगोटी लड़ाई करा शुरू होइसे आरो इतु कारणी ताकि लगा पुलिस खान तु ऑप्शन इक्कोई ना थाकी के ना स्टूडेंट्स कुन बा के भी बंदूक पुरा मोराई दिसे तो इनिका दांगुर प्रोटेस्ट कुरी गेना इतु प्राइम मिनिस्टर टू निजोर बांग्लादेश टी बहि बोले ना पारे गेना इंडिया टी पलाई गेना आहिसे और इनिका कुरा लोगो ताकि लगा नतुन बांग्लादेश गवर्नमेंट एक फॉर्म कुरिसे और ताई खान पुरा इतु ताई खान लगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लोगोटी केस लगाई गेना आहा निशिना इते तो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दिसे कोई आसे और इतु लगा तो डिटेल पुरा ना गुसिबो होइले भी के कारणी इनिका होइसे कोइले इतु आमा पर बांग्लादेश लगा प्राइम मिनिस्टर हुआ तांती बांग्लादेश और इंडिया माजेती बहाल रिलेशनशिप थकिसे होइले भी ताती चाइनीज और पाकिस्तान लगा गवर्नमेंट खान पर इन्फ्लुएंस कुरिगेना इनिका इंडिया लोगोते रिलेशनशिप थका तो ब्रेकआउट कुरि दिबो कारणी स्टूडेंट्स खान और ताती पॉलिटिशियंस खान पर मिलाइगेना बांग्लादेश ती इनिका दांगुर प्रोटेस्ट कुरिसे और इतु कारणी इते प्रेजेंट बांग्लादेश लगा गवर्नमेंट खान तो चाइना और पाकिस्तान लोगोटी हाथ मिलीगेना आसे और इंडिया लोगोटी 100% फ्रेंडशिप तो काटी दीगेना आसे इतु कारणी इंडियन गवर्नमेंट खान प्रा बांग्लादेश लगा गवर्नमेंट लगा ऑर्डर टू ना लोइगेना ताई खान लगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतु आमा तो इंडिया टी राखी दी आसे किलामानी कोआ इंशिना इतु आमा तो इंडिया लोगोटी फ्रेंड्स कुरिगेना थकिसे और इतु लगा एकदम शॉर्ट पुरा पॉलिटिकली अंडरस्टैंड कुरिसे कोइले इंडिया लगा फॉरेन पॉलिसी तो बांग्लादेश ती बिया होई जाइसे इतु कारणी कोआ इंशिना चाइना और पाकिस्तान इंडिया लगा एनिमी कंट्री खान प्रा बांग्लादेश के इन्फ्लुएंस कुरिसे और इतु के कारणी आसे कोइले इते दुनिया ती कंट्री तो डायरेक्ट लड़ाई ना करे होइले भी प्रॉक्सी राखिगेना इनिका लड़ाई कुरी थाके इतु लगा बेस्ट एग्जांपल तो अफगानिस्तान और यूएसए मजेती रिलेशनशिप एकदम बिया थाकिसे कोइले यूएसए खान प्रताय खान लगा सीक्रेट एजेंट्स खान एग्जांपल CIA खान अफगानिस्तान ती फतबो और ताय खान प्रा अफगानिस्तान पितुर ती पूरा मानु लोगोती इनिका टुकली मारबो और इनिका कुरिगेना अफगानिस्तान लगा गवर्नमेंट कुन यूएसए लोगोती बहाल प्रा रिलेशनशिप मेंटेन ना करे ताय खान तो गिराई दीगेना दूसरा नतुन लीडर खरा कुरि दे और इतु लीडर तो यूएसए खान प्रा बेकिंग कुरिगेना खरा कुरि दे और इतु निशिना एग्जैक्टली बांग्लादेश और इंडिया लोगोते रिलेशनशिप बहाल थकिसे बिशी साल कारणी और इतु कारणी पाकिस्तान और चाइना लगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खान प्रा बांग्लादेश ती घुसिगेना इंडिया लोगोते फ्रेंड्स करा लगा गवर्नमेंट तो गिराई दीगेना ताई खान प्रा सपोर्ट करा लगा गवर्नमेंट खरा कुरि दिसे और इतु कारणी कोआ निशिना इते बांग्लादेश इंडिया माजेते रिलेशनशिप बिया होई जाइसे और उल्टाई बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान ताई तीन जन तो फ्रेंड्स होई जाइसे तो इते दुनिया ती इनिका प्रॉक्सी लगा वार कुरी थाके तो इतु कारणी मैं आगे ती कोआ निशिना इतु तो इंडिया लगा फॉरेन पॉलिसी बिया थका कारणी इनिका हैपेन कुरिसे इतु कारणी इतु सबसे आगे अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खबर तो बहाल प्रा हुनी भी के कारणी आसे कोइले बेंगलोर लगा आमा एक जन ताई तो 57 years old आसे कोइसे तो जासाल 2024 टी कुनबा मानु खान प्रा ताई के फोन कुरिसे कोई आसे और ताई के जनाई दिसे ताई लगा बैंक अकाउंट ताई लगा डिटेल्स खान तो पूरा के पूरा ब्लैक बिजनेस लगा रिलेटेड टी कनेक्शन आसे कोइसे इतु कारणी इतु आमा प्रा ताई के रिप्लाई करा लोगो इतु फोन तो दूसरा लोगो टी ट्रांसफर करि दीगेना CBI खान प्रा खता कोई आसे कोइगेना और ताई लोगो टी इनिका पैसा रिलेटेड टी बिशी इनिका समझाई दा शुरू होइसे कोई आसे और इतु छेती और भी इतु CBI खान प्रा डायरेक्ट RBI खान लोगोटी कॉल ट्रांसफर को दिशे कोई आसे और इतु तामती
Reserve Bank of India khan pra tai logoti ki laga inika information khan share kurigena tai laga bank account ti poisa nearly 32 crore rupees inika khai dishe koi ase aro inika kurigena tai khan pra itu amake promise kurise itu sal 2025 phale pra tai laga poisa tu pura ke pura wapas bank account ti phatai dibo koise koi ase aro itu karni tai khan pra jasal December date 1 ti pura clearance laga mani clean sheet laga paper bitai ke dishe koi ase to itu maki to itu khan pura ke pura hussa ase bhabigena inika poisa pura ke pura loss hoise koi ase apni khan bhabi sabi tai bi moi khan pura bahal pura jani ase inika scammers khan pura kinika kam kurigena poisa khai die koigena hoile bi jani gena inika poisa ekdom bishi scammers laga hat ti lagai dishe aro itu bi nearly 1 year tai logoti inika call ti bohigena poisa pura ke pura khai dishe itu karni moi bar janai dia inshina scammers khan tu moi khan pura bi dango dimag use kurigena moi khan ke scam kure itu karni hudai hushar kuribi koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ke aji mande ti Karnataka laga high court khan pura tati laga police constable ek jon pura court logoti relief manga tu deny kuri dishe koi ase to itu laga detail khopor tu inika ase ki itu police constable aro tati law khas laga maki ek jon tai jon relationship ti bohi thakise koi ase to tai jon khas alag thaka karni itu police aro maki tai jon ekdom secret pura pura manu logoti lukai gena chupchap inika shadi kuru loise koi ase aro itu karni tai jon maki mota inchina humai gena ahi jaise hoilibi achanak pra itu police pra tai laga maki logoti janai dishe apni tu low khas laga maki ase aro moi tu high class laga ase itu karni moi apni laga mota hobo na parbo aro moi jontu mota maki kurbo na parbo koise koi ase itu karni itu maki pura gussa uthigena court logoti jaise aro pura ke pura detail pura share kuruse koi ase itu karni Karnataka laga high court khan pura janai dishe itu tu SC ST laga rules violate kuri ase aro itu tai laga maki pura niche laga khas thaka karni tai logoti humai thakigena tai logoti shadi kurigena aro itie tu tai laga mota na hoi kwa tu thik nai koigena tai laga bel tu deny kuri dishe koi ase aro itu tu hussa laga ase India ti khas system karni inika bishi mamla ulai ase aro itu tu kwa nishna ekdom sirambi khabole laga ekta India laga system ti thaka laga ase itu karni itu bi ekdom short pura update apni khan ke janai di ase aro bi dusra dangur khopor tu inika ase ki aji mande ti Indian Army Chief pura media logoti janai dishe recently India aro Pakistan majati Operation Sindoor kura laga tu beginning bi na hoi koi ase itu tu just a trailer ase koise kinika ki hobo lagi ase itu olop picture dekhai dia laga ase koise itu karni juti Pakistan laga government khan pra tai khan laga mathi tipra enika terrorist khan ke sponsor kurigena India logoti attack kurbole dishe koile aro dusra opportunity dishe koile itu tu bishi biya hobo koi ase aro tai pra openly janai dishe Indian Army khan tu full scale war karni bi ready ase pura ke pura 100% prepare kurigena ase koise aro itu tu mamul laga speech na hoy dangur comment sekta ase war kurbo para laga aro ready ase ko laga comments tu ekdom lightly na lobo lagi ase itu karni itu bi ekdom short pura update apni khan ke janai di ase aro social media ti actively boha manu khan tu itu laga khopor bi jani gena thakibo ki karni ase koile ite ajikali online ti video ekta thik pra viral hoi jai gena ase moi bi saise to itu laga tu ajikali laga bi na hoi date 14 15 pra shuru kuri gena ahise to itu laga ki ase koile Bihar ti manu ek jon pra tai laga bike cholai gena jatam ki tati laga police khan pra tai ke threaten kurise reason tu ikui nai hoile bi luckily itu bike chola pura video ti pura ke pura capture kuri gena thakise to inika police khan pra tai ke ikui reason na digena
তাই লগতে হাৰেছ কৰা কাৰণে তাই পৰা মিডিয়াটি ঢালি দিছে তাই লগা সোশ্যাল মিডিয়াটি ঢালি দিছে তো এইটো লগা ভিডিঅ'টো অনলাইনটি ভাইৰেল হোৱা লগ আৰু এইটো পুলিচ খান পৰা এইটো মানুহকে ফোন কৰি কিনে থ্ৰেটন কৰিছে এইটো ভিডিঅ'টি ডিলিট কৰিবি নহ'লে আপুনিকে জেলটি ঢালি দিব গৈছে তলাখিলি আৰু এইটো মানুহ পৰা এইটো লগা কল বি ৰেকৰ্ড কৰি লৈছে আৰু মিলাই কিনে তাতে অনলাইনটি ঢালি দিছে এইটো কাৰণে পুৰা মানুহ খান পৰা এইটো পুলিচ খানকে কণ্ডেম কৰা শুৰু হৈছে তো আস্তে আস্তে পৰা তাতে বিহাৰ পুলিচ খান লগতে বি পहुंचिছে আৰু এইটো নিচিনা বিহাৰ পুলিচ খান পৰা কমেন্টস টি বি ৰিপ্লাই দিছে তাই খান পৰা এইটো লগা কেছটো ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে কৈ কিনা হইলে বি এইটো মানুহ পৰা দুটি ইনিকা লগা ৰেকৰ্ড না কৰি কিনা থাকিছে কৈলে হুসাবি পাব্লিক খানটো কিমান পুলিচ লগতে পৰা ল অথৰিটি লগতে পৰা ইনিকা হাৰাসমেন্ট ফেস কৰে আপনি খান ভাবি সাবি ইনিকা তাই খান পৰা গলত কাম কৰিছে এইটো লগা এক্সপোজ কৰি দিছে পুলিচ খান বি জানি আছে তো তাই খানা গলতি আছে কৈ কিনা হইলে বি জানি কিনা আৰু বি ফোন কৰি কিনা থ্ৰেটন কৰিছে আৰু এইটো মতলবটো তাতি লগা পুলিচ খানটো নৰ্মাল আছে ইনিকা লগা কাম কৰাটো তাই খানটো কোন কেবি বহি না খায় ইনি তো আপনি খান ভাবি সাবি কিনিকা বিহাৰ লগা পুলিচ খানটো ইনিকা কারাপ্টেড হৈছে এইটো কাৰণে ইটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে এন্ড গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও টিল দ্য এন্ড নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি এটা তাক বি আছে কইলে মোলা ভিডিওটো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কই কিনে টিভি আপনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে